Iti paset iti nasanto na surat a masarakan iti Salmo, Kapitulo 23, versikulo 1 inga iti 6, ket kastoy iti mabasa. Apo sika iti pastor ko, at daaminen a masapul ko, iti nalanto a karuutan paginanaen na, iti sibay dagiti dandanom nga natalinaay dalan na. Ipaay mo kanyak iti baro a pigsa, tarabayan nak iti tumutok adalan kas inkarim. Uray pa'y nuginget ni patay, ti paglasata, sadnak to nga agbuteng, taadda ka kanya. Ti sarukot ken baston mo sa lakni banda. Mangisagana ka iti padaya nga agpaay kanya. Iti imatang dagiti kabusor ko. Pinaaruyutam dagiti ulok iti lana, ket aglipipias ti kopa. Awan dua-dua akumuyot to kanyak ti kinaimbag, ken ti kinamanagayat mo bayat ti panagbiag ko. Ket taengat to nga agnanayon iti balay mo. Manakabalin ken managparabura Dios amami nga nailangitan. Maminsan pa'y manen apo kablaawan ken kadayawen da ka iti kinaimbag mo kada kami a pinarsuam. Agyaman kami apo iti pinangiliklik mo kada kami iti anyaman nga parikot iti bibiyag mi nga kas iti pandemic nga agraraira ditoy sa kalubungan. Patsen mi apo nga sika iti bang tartarabay kada kami iti anyaman apaka kuwikuman mi maipanggep iti daytoy makunkuna nga COVID-19. Sika a Dios mi nga manakabalin iti namnama mi nga makaagas kadigiti kakabsat mi nga naapektaran iti dayta nga sakit. Dawaten mi apo iti pamendisyon mo tumunggal mi sa kada kami. Agraman apo dagiti trabahadores mi iti dayto nga kongregasyon. Kang runaan na apo pakawanem dagiti anyaman nga nagkurkurangan mi ken nagbasbasulan mi ken ka. Ken kastamet kadagiti padami nga tattao. Dagitoy ti dawat ken kararag mi itinagan ni Apo nga Jesus. Amen.
ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Halika na, magtiwala sa Kanya. Halika na, magtiwala sa Kanya. Ang ganda ng buhay, mahal kong Diyos. Sana papuri sa'yo'y tunay na malubos. Nais kong mabuhay sa mundong kay ganda, na dinadakila'y pangalan mo tuwing na ikaw nang bahala sa amin, Ama. At sa mga araw na darating pa, dalangin namin ay
namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman at sa mga araw na darating pa. Tanging sa'yo lamang hihingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Makulay ang buhay, mahal kong Diyos. Sana pagmamahal mo sa mundo'y bumuhos. Salamat sa pag-ibig na nasa puso ko. Salamat sa buhay na galing sa'yo. Ikaw na ang bahala sa amin naman at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman at sa mga araw na darating pa. Tanging sa'yo lamang hihingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Ikaw na ang bahala sa amin naman at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman at sa mga araw na darating pa. Tanging sa'yo lamang hihingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Sa bawat sandali, ikaw na ang bahala. Let us all bow down in prayer. Most gracious and loving God, we humbly come before your presence. Lord, we want to thank you for all the blessings you bestowed to each and every one of us. Lord, I humbly ask your holy name to bless all the children, the sons and daughters whom you entrusted to our care. Bless them, dear Lord, that they may grow into your image and into your likeness. Please keep them into your precious sight and into your loving care for safety. O God, in the midst of global health crisis, we cry out loud to you. Please hear our plea. Dear Lord, many children are suffering. Please heal them and comfort them. And they are suffering, O God, that they may glorify your healing power. Once more, dear God,
I pray for the children of Buena Vista UMC. Please hold them in your presence, because these children will be someday the leaders of our church that will advance and promote your kingdom. We ask all this in the mighty name of Jesus, our friend, our Savior and Redeemer. Amen. Ang text ng ating babasahin ngayong umaga na ito ay matatagpuan sa Gawa, Kapitulo 2, versikulo 42 hanggang 47. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at nanatiling kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso na pinagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at dinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Basahin kada kayo ti Ebanghelyo ni Apo tayong Jesus, kasinsurat ni Apostol Juan. Iti may kasangapulo nga kapitulo. Mangrugi ti versikulo 1, aging gana ti sangapulo. Kastoy ti manggigan tayo. Sinarita ni Jesus daytoy a pangarig kadakwada. Ibagak ti pudno kada kayo. Ti tao asan asumrek iti ruangan ti pagapunan dagiti karnero. Ngam kumalay at ketdi iti sabali a pagnaan. Maysa aman nanakaw ken tulisan. Ti sumrek iti ruangan isu ti pastor dagiti karnero. Isu ti ilukatan ti agay-aywan iti ruangan. Denggin dagiti karnero ti timek na nuwawagan na dagiti nagnaganda ket irwar na ida. Numairwarnan dagiti karnero magna iti sango da ket sumurot da kang kuana. Agsipod ta mailasin da titimek na. Sanda sumurot ti ganggan na et nudiket itarayan da agsipod ta sanda mailasin titimek na. Ngem saan anaawatan dagiti tattao ti kay papanan daytoy apangarig. Kinunamanen ni Jesus kadakwada. Ibagak ti pudno kada kayo. Siyak ti ruangan apagsirkan dagiti karnero. Mannanakaw ken tulisan dagiti amin nga imbay. Ngem una ngem siyak. Ngem saan adinengig ida dagiti karnero. Siyak ti ruangan. May salakan to ti siya sinuman asumrek kanyak. Sumrek kan rumwarto ket makasarak to iti pagaraban. Umay titulisan tapno agtakaw, agpapatay ken agdadael. Imayak tapno maddan kay iti biyag. Biyag nga awan pagkurangan na. Dahito ti sao ti Apo, ngagpay kadagiti tattao ti Apo.
Lembag nga bigat yu amin kakabsat. Ken pwisto. Dito ti may katlo nga tumapag tayo ti may katlo nga bulan. Iti kasasad tayo nga adday ti puder ti napiggad nga panawen gapu ti COVID-19. Ado dagiti napiktaran nga kasasad ti panagbiag tayo. Maysa ti na ekonomyaan, na sosyalan, ken na relihiyonan. San tayo nga madardaras nga baliwan ti kasasad. Gaputa dayto ti mangpaniknek nga san nga amin ket kabailan tayo nga kontrolen. Dayto ti panawin kakabsat nga pada-pada tayo amin. Awan ti nabaknang, awan ti napanglaw, awan ti diadal. Kensan nga diadal, ti daytoy nga klase ti didigra. Isu na lang ta san nga amin nga tattao dito'y lubong. Kisang kamay sada nga mang bakal daytoy nga sakit nga mapay. Adu dagiti nalaka nga sumurot agtung palda. Gaputa kailalanda ti biagda. Adu met dagiti igagara dati di sumurot. Gaputa sanda nga nairuruam nga sumurot iti pagalagadan ti gobyerno bueno dagiti linlinteg ti gobyerno. Lupay no kasta adumet dagiti kalintigan nga rasunda no apay nga maaramid lang ti panagsukir da. Kas kuma iti maysa nga tao nga kapilitan nga rumwar tapno aglako iti kasta adda ti pagpakan na pangbiag na iti pamilya na. San lang nga samirin ti piggad nga mapasamak ti salunat na. Gapu ti panangidanag na iti pamilya na. Kasta ti agdama nga mapaspasama kuno ladawan ti lubong nga pagnanaidan tayo kita nga panawin kalapsat. Ti daytoy nga agsapa itultuloy tayo nga amwen dagiti sasao ni Apo Jesus. Isuda nga patyen kinamnamain tayo ang makatulong iti amin nga aspeto ti panagbiag tayo. Dinaibasa nga paset ti nasantuan nga surat. Saritain na ti maysa nga pangarig. May papan ti pastor dagiti karnero. Nga ibagbaga na kadagidi imun una nga nagdingig kenkwana ken uray met kada tayo iti agdama nga panawen. Ti tapno maawatan tayo daytoy nga pangarig. Umuna ket amwen tayo no anya ti arwaten ti maysa nga agpaspastor. Ti agpaspastor idi panawen ni Apo Jesus. Ijay Palestina na iduma ti kasasada giti agpaspastor ditoy ayan tayo.
Di ba siya ngagpaspastor iti karnero, at datay mai baklay na nga basit nga bag nga nagyanan iti merienda na. Ken dadumapay nga masapul na nga agaywan ti karnero. Adamot ti sarukod na nga daytoy kit naserbi iti panangi dalan na kadagiti aywanan na nga karnero. Daytoy kit agserbi pa nga salaknib para kenkwana ken uray met kadagiti aggandat nga mang dangran iti aywanan na nga karnero. Kastamot niya adati arwatin na di may sang agpaspastor nga palsiit. Ket dayto iti usar na isu dayjay no makita na nga dayjay karnero nga aywanan na ket agturong iti sabalin nga papanan nagbanag nga maiyaw awan daytoy nga agpaspastor ket palsiitan na ijay asideg ti pagar-araban di karnero. Tapno daytoy nga karnero ket madlaw na ket isu iti agserbi ken kuana nga warning tapno agsubli nga makikuyog kadagiti padana nga karnero. Dito ti arwatin ti maysa nga agpaspastor. Kastamot nga idununan nga panawin ijay Palestina ti pagapunan dagiti karnero kay nagkadua nga banag. Adadatay pagapunan nga ito nakastrek dagiti karnero ket maiserran daytoy. Adamot ti pagapunan nga awan ti nasinop nga ruangan na no diket nabakudan laeng iti pader. Iti daytoy pangarig sarsaritain na ni Apo Jesus si may papanti kinaisuna kas pastor dagiti karnero. May palagip kanyak ti may nga kapadasan mi iti sumsumri kak pailay ng pastor. Naminsan na yaban kami ijay adayunay nga pasit iti Quirino ijay barangay Dingasan. Tapno mangbunyag kami iti ubing nga anak ti pugot. DJ schedule ti pabunyag nasapsapa kami nga simbang pait. Tatakuma nga aldaw simbang pit kawin kitinto pa ilagay minto no bigat panakaramid ti bunyag. Kapilitan nga inuray minta adayo ti pagawidan kisan na nga kaskari ti agawid tanarigat pa'y iti dalan idi. Dalan pa'y laeng ti lager ti pagpagnan mini. Ket iti kadami ijay nga kabakiran. Kinuna dijek pastor nga na kaduak ta agsursuro ak pa lang ide agpinpinsarak pa lang agpastor ide. Kinuna na kanya anya nga tarumulo kunan ano panawan ta dagitoy ada nga ta ti mabalinda kunana.
Iapay ka di pastor ko nakmayat. Kahit ko na nangig nagayam nga pagtutungtungan dagiti aday jay nga nadanon me nga sino ti pastor ka dagita nga dua. Dayta ti saludsod. Kit adamot ti simbabat nga kunana nga pastor tinuang. Kasi siguro nasakitan mo tirik na ito nga pastor nga kaduak. Iso nga kasjay ti naibagana. Abusta naslip kami pa ide. Tadye bangka nga nagsakayan mi kinalagdog. Ewa ba ti naitugot mi nga pagsukatan. Nagmagmagatibado mi ti bagimi. Kasjay pa iti mangigbe nga angaw da. Nagiti tattao. Biag ti agpastor. Dayta kakapsat. Dito'y nasantuan nga surat nga imbasak kada kayo. Iti sarsaritaan ni Apo Jesus kada giti Hudyo. Nga sanda nga maawatan ti kahit nangaybaga. Iso nga imbaganan ti katuluyan da ito nga pangari. Nga iso na ti ruangan nga pagsirkan dagiti karnero. Iso na ti pastor dagiti karnero ken iso na iti ruangan a pagsirkan dagiti karnero. Iso na iti ruangan ti biyag. Dayta ti nalawag kakabsat. Iti nga panawen, dagiti karnero no maibulos da, nang runa no kalgaw, adat simpo nga sanda nga makaawid, ije pagapunan da. So kada kita pastor mapanday da nga akayin tapno isang pitday da ijay pagapunan. Idi bagan ni Apo Jesus kadakwada nga siyak ti ruangan. May isalakan to ti siya sino man asumrek kanyak. Sumrek ken rumwarto ket makasarak to ti pagaraban. Iti literal wano letra por letra nga panakay patarus na daytoy nga pangarig. No diretso kiti bagana nga ni Jesus iso iti ruangan nga pagsirkan dagiti karnero. Tayo iti ruangan kita agbantay ti karnero ti pastor ijay kit ibalangan na ti bagina iti ruangan. Kapno no rumwar ken sumrik ti may isang karnero madlaw na agdalan da ije bagina nga naibalangan ije ruangan. Iso nga kunala nga siyak ti ruangan. Ket siya sinumang nga sumrek kanyak sumrek ken rumwarto ket makasarak to iti pagaraban. Mismo nga ni Jesus iso ti pastor dagiti karnero, iso namat iti ruangan dagiti karnero. Santay ko mga maalilaw iti daytoy kakabsat takadagitoy nga panawen. Ado dagiti papangulwen ti relihiyon nga usarin da daytoy nga pangipataros iti grupo da. Ngano saan ka nga sumrek kadakwada, saan ka nga may salakan. Saan nga agpaiso daytoy kakabsat. No kitain tayo daytoy nga pangarig personal nga ni Apo Jesus ti mangibagbaga. Nga isuna ti pastor dagiti karnero ay isuna iti ruangan dagiti karnero.
iti tao nga mamamuna ni Apo Diyos babaen kini Apo Jesus. Maddaken kuana iti talged ken seguridad iti biag. Nga rumuar ken sumrek awan iti danagin na. Natalged gaputa awan ti pampanunutin na nga mangdangran kinuana. Kasto ti kasasaad ti maysa nga tao nga adda iti poder ni Apo Jesus nga isu ti ruangan ti biag nga isu ti pastor tayo. Adda talged ti panagbiag tayo uray ti tinga ti nakamamak nga paspasamak akas iti COVID-19. Hindi ba gani Apo Jesus nga dagiti imun una nga isuna ket mannanakaw ken tulisanda. Tituktukuyin na daytoy ket dagijay naranggas awanan puso nga papangulwin dagiti pagpagilyan idi. Saan nga dagiti propeta, saan nga dagiti banwar ti pamati ti sarsaritaan na. Nudiket dagiti klase ti panangituray idi panawon na nga awan sabali nga inararamid da nudi iti panangmantener da ti kasasaad da ti kagimungan kin panangidadalis da kadagiti tattao. Dayta ti kayat na nga maawatan dagiti nagdingeg ken kuana. Isut gapuna kakabsat. Napateg nga rod. Uray ti daytoy nga panawin. Maawatan tayo nga ti pastor ti biag tayo isu ni Apo Jesus. Ti ruangan nga mangiturong kada tayo iti biag. Isumit laong ni Apo Jesus. Malagip ko ti maysa nga annual conference. Day di Diyos ti alwad ng Bishop Paul Lac Granadosen. Kinunana kadagiti aplikante nga agbalin niya agpastor. No simrik kayo nga agpastor, tapno bumaknang kayo ken agnam ay kayo. Itapay laeng ibagak kada kayon nga saan yun nga tuluyinain. Dayjay tijak malipatan nga kinunana. Nya ti pannakaawat ko iti dayjay nga imbaga na kadagiti aplikante nga agpastor. Iti ngamin biag ti agserbiki ni Apo Diyos. Ket saan nga dayjay bukod nga pagnamayan iti umununa. Saan nga dayjay bukod nga biag ti serbian nyo muna. Ludiket ti kangrunaan iti kasapulan dagiti tattao ti Dios. Dayta ti naawatak ti dayjay nga imbaga na. Pagpian na ta kadagijay nga nang ibagaan na awan met ti matras kadakwada. Kinasaya at launay tapod numet nga ti panagpastor ket maysa nga pannakaayab daytoy. Lupay no kastasan namot nga kayat nga sa uwen nga uray no pannakaayab daytoy iti panagsakripisyo nga uray pay ti pamilya ket may sakripisyo. Uray dagiti personal nga kasasaad ti biag tagserbi ket may sakripisyo da. San namot kayat nga sa uwen nga no dagiti kamkaming ket kaya damit nga ipaay. Iti kasayaatan kadagiti agserserbi kadakwada. Daytoy ket agubog ti puso da, gaputi ayat da kini Apo Dios. Ket sanda nga malapdan nga iburay dagiti blessing
nga adda kadakwada. Nga sanda nga mapilpilitan. Daytoy mo iti kasasaad dagiti anak ti Dios nga addada iti aywan ti mangidaldalan, mangisalaknid, ken mangiturturong kadakwada nga pastor. Kang runaan na ni Apo Jesus nga isu ti pastor ti biag tayo. Sapay la ko mga kakapsat daytoy nga mensahe di tayo liplipatan ni Apo Jesus iti pastor dagiti karnero. Datayo dagiti karnero. Isuna ti ruangan datayo mo't dagiti sumrek ken kuana. Tapno madaan tayo iti talged kental na ti panagbiag. Kaya po tadda tayo iti dennana wenno sidong na. Pinagan ti Ama ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour and every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you, Lord, in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friend. I see you in this past, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour and every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour and every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray.
ikararag tayo. Amami nga nasantuan, kadagitoy nga panawin na dadagiti anak mo nga mangrambak iti kasangayda. Ikararag ko apo nga mabendisyunan, ti panakanayon dagiti tawenda. Ngano pa'y sanda nga may bulanos ti ag-celebrate. Umanayin apo, na ito'y kararag mi, ti panangdawat mi, iti talnam, nga nagtultuloy nga pamendisyon mo. Kadagitoy nga anak mo nga ag-birthday, ita nga lawas. Sapay kadita, bendisyon na mida, kinaramatin mo tida nga pakabendisyonan, kadagiti sabsabali. Itinagan ni Apo Jesus, dagitoy ti ikararag ko. Amen.
Agkararag tayo kakabsat amami nga nasantuan. Agyaman kami malinkin ka iti daytoy nga agsapa kinaldaw. Iti kinaimbag mo kada kami. Iti laksid ti didigra ngayon mapay tilubong nga pagnenan mi. Nagtultuloy nga nariknami apo ti pamatig mo. Lagi ti bendisyon mo. Ti presensyam. Amin dagitoy ket makatulong da apo ti panagtalinaed mi ken ka. Tamapatalgidan kabi nga ti kinamalagayat mo makaanay nga pagsadagan mi. Agyaman kami tayo ti daytoy nga aldaw. Sagot mo malin kada kami ti saom. Nga isu nga taraon ti kararwami. Nga isu nga laglagipin mi itunggal aldaw nga agbyag kami. Apangur-urayan mi ti tiyempo nga ayaban na kami. Itinagkaysa nga biyag. Ket bayat iti dayta nga panagur-uray mi apo yagawa mi ti agserbiken ka. Sigon kadagiti paglaengan nga inted mo ti tunggal maysa kada kami. Apo agyaman kami tadda gobyerno mi nga mangpampanunot no kasano nga maiwanan kami. Agyaman kami tado dagiti frontliners nga agsakripisyo iti daytoy. Nga uray pay dagiti pamilyada mabati da nga agdandanag. Ket kadwan kadakwada may ramraman damoten nyag sakit. Apo ikarkararag mi nga bendisyonam dagitoy nga anak mo. Agasam ida, pabilgem ida, salakniba mida apo. Ikarkararag bimit apo nga dagiti tattao nga awan sa bali nga aramidin dano di agdillaw. Awan sa bali nga aramidin dano di agsipot iti pagkapkapuyan. Tagdama nga gobyerno mi. Sagidem apo dagiti puso ken kararwada. Tapno baring agbalbaliw da apo. Ket makipagmaymaysada iti panang sulbar ti sangalubungan nga parikot ti salunat. Sapay kadiwa apo ta pakawanem dagiti anyaman nga nagbasbasulan miken ka. Napuutan mi man ida bueno saan. Tinagan ni Apo Jesus, dagitoy ti kararag mi nga sinanama. Amen. Dagi prayer ti birthday nga. Kaya ditawatin nyo ti pambendisyon ti Diyos Ama, ti parabor kinayat ni Apo tayo nga Yesu Cristo, ti panagikadkadwa ken panangsalaknib ti Espiritu Santo. Isukuma ti madda itunggal maysa kada kayo. Itaken ti agnanayon nga wan ti patinggana. Amen.
Amen.